Una persona orgullosa rige su propia vida. Someone who is prideful guides their own life. Es arrogante y vive independiente de Dios. Is arrogant and lives independently from God. En otra palabra, esa persona no quiere entender cuál es que Dios es un Dios soberano. In other words, that person does not want to understand that God is a sovereign God. Que Dios hace como Él quiera. That God does how He wants. Y que cuando Él nos pide a nosotros que nos sometamos, And that when He asks us to submit, porque Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos it's conviene. because He knows what is good for us and what isn't good for us. En mi cuarto In my room, estaba yo enojada con Dios. I was there angry with God. Porque le decía, el orgullo comenzó a entrar en mí. Because the pride began to rise up in me. Y yo le decía, yo te sirvo, And I would say, I serve you. tú me diste esa promesa You gave me this promise. y yo veo que tú bendices a otras personas. And I see that you bless other people. ¿Por qué no a mí? Why not me? Y le dije al Señor, tuve la osadía. And I had the Audacity. courage, the audacity to tell God, Si tú no me das lo que yo quiero, if you don't give me what I want, yo voy a salir a buscarlo. I'm going to go out and get it. Iglesia, Dios le bendiga. Church, God bless you. Primeramente le quiero dar la gracia al Señor First, I would like to thank the Lord por el privilegio y el honor de poder traer la palabra. for the privilege and the honor to be able to bring the word. Y después a mis pastores por el voto de honor And then to my pastor for honoring me y dándome la oportunidad de traer la palabra de Dios para hoy. and giving me this time, this place to bring the word of God today. Yo no sé cuánto de nosotros estamos gozosos por lo que Dios va a hacer y sigue haciendo a través de los 21 días de ayunos. I don't know how much of us are joyful for what the Lord is doing and what He's going to continue to do through our 21 days of fasting. Yo estoy en expectativa, esperando I am in expectation, waiting, esa promesa de un avivamiento personal. that promise of a personal revival. Como dijo nuestra hermana Lily, Like our sister Lily said, Dios es un Dios personal. God is a personal God. Y aunque estamos ayunando juntos, And even though we're fasting together, Dios es un Dios personal God is a personal God que va a traer un avivamiento personal en nuestras that's going vidas to bring a personal revival in our para lives. después traer el avivamiento como congregación. So then He can bring a revival like a congregation. Amen. Amen. So, el título del mensaje de hoy The title for today's message es Humillémonos is Humble Ourselves ante la presencia de Dios. before the presence of God. Sabemos que a veces cuando tenemos que dar pasos en nuestras vidas We know that sometimes we have to take steps in our y lives acercarnos al Señor, and get closer to God. a veces no es fácil Sometimes it's not easy porque tenemos que crucificar nuestro yo. because we need to crucify ourselves. Y no es fácil humillarnos ante Dios. And it is not easy to humble ourselves before God. Pero trae gran bendición a nuestras vidas But He brings great blessings to our lives. cuando nosotros dejamos que Dios dirija nuestras When vidas. we allow for God to direct our lives. Y con eso, And with that, iglesia, continuamos en la serie que el pastor trajo we continue in the series that the pastor brought la semana pasada, last week, que es el camino al avivamiento. which is the path to revival. Y el pastor predicó la semana pasada según Segunda de Crónicas, And the pastor preached last week on behalf of 2 Chronicles. y él nos dio 3 elementos que tenemos o pasos que tenemos que tomar And he gave us 3 elements that we need to give or need to experience para que usted y yo so that you and I podamos experimentar can be able to experience el avivamiento personal. a personal revival. So, si nosotros tomamos estos pasos, So if we take these steps, vamos a poder experimentar we will be able to experiment el avivamiento personal en personal nuestras vidas. revival in our lives. Y el primer elemento que queremos hablar hoy, And the first element that we would like to speak to today, como yo anuncié, like I already announced, es humillándonos ante la presencia de Dios. it is humbling ourselves before the presence of God. Y el texto es Santiago, And the text that we're going to be reading from is James, capítulo 4, chapter 4, del versículo 6 al versículo 10. verses 6 through 10. Si podemos estar de pie If we can please be on our para feet leer la palabra de Dios en reverencia. so that we can read the word of God in reverence. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 10. James 4, 6.
Y si no tienen su Biblia, no pueden seguir en la pantalla. And if you don't have your Bible, you can follow us on the screen. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. But he gives greater grace. Therefore, it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning, and your joy to gloom. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Humble yourselves in the presence of the Lord, and he will exalt you. Vamos a orar. Let us pray. Padre, te adoramos, Señor. Te damos la gloria y la honra, mi Dios. Padre, gracias porque sabemos, Señor, que tú estás en este lugar. Padre, te necesitamos, Señor. Padre, que tu voluntad se cumpla, Señor, en este lugar, Padre. Señor, yo te presento, Señor, esta palabra, Señor. Padre, yo te pido que tú me unja a mí, que unge a Chelsea, Padre. Que tú nos des, Señor, autoridad y sabiduría, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, nos corrige, nos levanta, Señor, nos restaura, mi Dios. Y te damos la gloria y la honra, mi Dios, porque solo tú te la mereces, Señor. Prepara nuestros corazones, Padre, para poder recibir, Señor, el mensaje, Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Se pueden sentar, iglesia. You may be seated, church. El primer punto es, El primer punto es, ¿cuál es la diferencia entre una persona soberbia, es decir, una persona orgullosa o altiva, The first point is, what is the difference between a proud person y una persona que es humilde de corazón? and a person who is humble of heart? Para entender qué es humillarnos ante la presencia de Dios, To understand what it is to humble ourselves before the presence of God, quiero empezar primeramente expresando I want to start off by expressing que no todo orgullo es malo. that not every pride is bad. La palabra nos enseña en segunda de Corintios 7:4 The word shows us in 2 Corinthians 7:4 que nosotros podemos tener orgullo cuando alguien de una persona que nosotros amamos quizá cumpla una meta en su vida. that we can be proud when someone that we know fulfills a goal in their lives. Vemos en segunda de Corintios que Pablo le expresaba a la iglesia de los Corintios que él estaba orgulloso con ellos. We see in 2 Corinthians where Paul expressed how he was proud with the church of Corinthians. Y la palabra también dice que en Gálatas 6:4 And in Galatians 6:4, the word also says que nosotros también podemos sentir orgullo cuando nosotros cumplimos una meta que no hemos trazado. that we can also feel we can also be proud when we fulfill a goal. Eso no es un orgullo malo, That is not a bad pride. pero el orgullo que nos separa de Dios, But the pride that separates us from God, que impide un avivamiento personal en nuestras that vidas, prevents a personal revival in our lives, la persona que Dios resiste, the person that God resists, según el texto que leímos, according to the text that we just read, es una persona que es soberbia o orgullosa o altiva. someone who is proud or haughty, Una persona que no se quiere someter a Dios, someone who does not want to submit to God, que se cree que es autosuficiente. someone who thinks that they are self-sufficient, Una persona que no quiere dar su voluntad a Dios. someone who does not want to give their will to God, Una persona que no quiere someter sus planes a Dios. someone who doesn't want to submit their plans to God. Es lo que la palabra quiere decir cuando se refiere a una persona orgullosa. Is what the word wants to say when it's referring to a prideful person. Una persona orgullosa rige su propia vida, Someone who is prideful guides their own life, es arrogante y vive independiente de Dios. is arrogant and lives independently from God. En otra palabra, esa
persona no quiere entender cuál es las que Dios es un Dios soberano, In other words, that person does not want to understand that God is a sovereign God. que Dios hace como Él quiera. That God does how He wants. Y que cuando Él nos pide a nosotros que nos sometamos, And that when He asks us to submit, porque Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos it's conviene. because He knows what is good for us and what isn't good for us. La Biblia nos dice en Proverbios 16:18, The Bible tells us in Proverbs 16:18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. pride goes before destruction and a haughty spirit before stumbling. Y Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mar, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. And in Proverbs 8:13 it says, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance and the evil way and the perverted mouth I hate. Cuando tememos a Dios, nosotros al igual debemos aborrecer el orgullo. When we fear God, we, like Him, must abhor pride. Y no malinterprete, Dios, cuando dice en la palabra que Dios detesta y odia el orgullo, Él no se está refiriendo a la persona, sino al pecado del orgullo. And don't misinterpret it. When the word says that God hates or abhors pride, it's not the person, it's the sin. Y a veces pensamos que el orgullo es solamente el que quizá yo me crea mejor que una persona. And sometimes we think that pride means, oh, I think that I'm better than someone else. Quizás nosotros no luchemos con eso. Maybe we don't struggle with that. Pero una rama, una raíz But a root del orgullo of pride es cuando nosotros creemos que sabemos más que Dios. is when we think we know more Cuando than Dios, God. Dios nos está pidiendo que hagamos algo When God is telling us to do something y nosotros no lo queremos hacer. and we don't want to do it. Y no nos queremos someter a la voluntad de And we Dios. don't want to submit to the will of God. Para mí es interesante el pasaje que acabamos de leer. For me, it's interesting the passage that we just finished reading. Santiago se estaba dirigiendo a un grupo de cristianos. James was referring to a group of Christians. Lo que él estaba diciendo en este versículo no era personas que no conocían a Dios. What he was saying in this verse was not for people who didn't know God. Era un grupo de cristianos que se habían alejado de Dios, It was for a group of Christians that have drawn away from God, que se habían alejado de su primer amor, that has drawn away from their first love, porque querían vivir a su manera. because they wanted to live their own way. Y mira lo que él dice en el versículo 4. And look what he says in verse 4. Oh almas adúlteras, Oh, adulterous hearts. ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Don't you know that friendship with the world is animosity to God? Amen. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo So whoever wants to be friends with the world se constituye enemigo de Dios. constitutes himself as enemy of God. En otras palabras, ellos querían vivir su manera, ellos querían vivir su vida a su manera. In other words, they want to live their lives in their way. Sus corazones estaban divididos Their hearts were divided entre Dios y entre el mundo. between God and between the world. Ellos querían ser sus propios dioses. They wanted to be their own gods. Ellos eran cristianos, pero querían ser sus dioses y dioses de sus propias vidas. They were Christians, but they wanted to be gods of their own lives. Sus deseos y voluntad eran más importantes que Their- obedecer a Dios. Their desires and wills was more important than obeying God. Iglesia, tenemos que tener cuidado del orgullo y del ídolo del yo. We need to be careful with the pride and the idol of ourselves. Quizás no tengamos otros ídolos en el sentido de estatuas como Maybe- vemos en el Antiguo Testamento. Maybe we don't have any idols when it comes to statues like we see in the Old Testament. Pero quizá un ídolo que nosotros tengamos sea el ídolo del yo. But maybe an idol that we have is the idol of I. Y le voy a contar parte de mi testimonio. And I'm going to give you part of my testimony. Yo lidié mucho con el ídolo del yo. I struggled a lot with the idol of myself. Yo quería hacer las cosas a mi manera. I wanted to do things my way. No antes de conocer a Dios, sino siendo cristiana. Not before knowing God, but being Christian. Cuando yo tenía 20 y algo de años, When I was about 20-ish en la otra iglesia, in the old church, yo estaba trabajando en liderazgo, estaba sirviendo en la iglesia I was working as a leadership. I was serving in the church. y tenía una petición ante Dios. And I had a petition before God. Y esa petición era And that petition was, que yo quería comenzar mi familia, yo quería tener mi compañero. is that I wanted to start my family. I wanted to have my partner. Y yo tuve esa petición ante Dios por tiempo. And I had that petition before God for a time. Pero llegó un tiempo a donde yo me descuidé espiritualmente But there was a time where I
stopped taking care of myself spiritually. Dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de ayunar. I stopped praying. I stopped reading the Bible. I stopped fasting. Comencé a menguar espiritualmente. And I began to go down spiritually. Y cuando yo veía que Dios no contestaba esa petición, And when I would see that God would not answer that petition, y Dios me había prometido que me iba a dar mi familia, and God had promised me that He will give me my family, pero me desesperé. but I got desperate. Y nunca me voy a olvidar la oración que yo le hice a Dios. And I will never forget the prayer that I made to God. Vivía en ese entonces con mis padres. At that time, I was living with my parents. En mi cuarto In my room, estaba yo enojada con Dios, I was there angry with God. porque le decía, el orgullo comenzó a entrar en mí. Because the pride began to rise up in me. Y yo le decía, yo te sirvo, And I would say, I serve you. tú me diste esa promesa, You gave me this promise. y yo veo que tú bendices a otras personas, And I see that you bless other people. ¿por qué no a mí? Why not me? Y le dije al Señor, tuve la osadía, And I had the Audacity. courage, the audacity to tell God, si tú no me das lo que yo quiero, if you don't give me what I want, yo voy a salir a buscarlo. I'm going to go out and get it. Hermano, y déjeme decirle And let me tell you que Dios es un Dios that God is a God, grande en misericordia, God in mercy, good, Y- big in mercy, y grande en amor. and big in love. Y aunque yo hice esa oración, And even though I made that prayer, Dios trató de bregar conmigo God tried to work with me a través de su palabra, through His Word, a través de personas que me conocían y me aconsejaron. through people who knew me and would advise me. Levantó a profetas He rose up prophets para que hablaran a mi vida, to speak to my life, para que yo me so arrepintiera, that I would repent, so para que yo me humillara, that I would humble myself. pero mi corazón estaba endurecido. But my heart was hardened. Y la última palabra que Dios me dio antes de yo dar ese paso And the last word that God gave me before I took that step, es, si tú sigues de la manera que vas, if you continue on the way that you're going, yo te voy a humillar como el rey Nabucodonosor. I'm going to humble you like the king Nebuchadnezzar. Porque Dios trató conmigo por Because meses, hermano. God tried with me for months. Y yo no quise dar mi voluntad, no quise doblar mi voluntad ante Dios. And I did not want to turn my will before God. Y lamentablemente no escuché la voz de Dios. And unfortunately, I did not hear the word of God. Y Dios tuvo que humillarme. And God had to humble me. Lo perdí todo. Primeramente perdí lo más importante, que fue mi relación con Dios. I lost everything. The first thing I lost, which is the most important, is my relationship with God. Y perdí todo lo que yo quise tratar de encontrar con mis fuerzas. And everything that I tried to find with my strength, I lost. Pero Dios es tan bello But God is so que lo beautiful. permitió para que mi alma no se perdiera. He allowed it so that my soul won't be lost. Y cuando finalmente fue un proceso largo, And at the end, it was a long process porque fui cabeza dura, because I was hard-headed. pero cuando reconocí, después que fui herida profundamente, y yo herí muchas personas también But profundamente, then I recognized after being hurt deeply and hurting others deeply, reconocí que el mundo nada me puede ofrecer, I recognized that the world cannot offer me nothing. que lo que yo buscaba, amor, aceptación, That what I was looking for, love and acceptance, paz, peace, solo Dios lo da. only God gives Dios it. es el único que nos ama incondicionalmente. God is the only one that loves us unconditionally. Dios es el único que sana. That God is the only one that heals. Dios es el único que restaura He's the one that restores y que nos exalta en and the su one that tiempo. exalts us in His time. So, la diferencia entre una persona orgullosa y una persona humilde So the difference between a person with pride and a person that is humble es que una persona humilde reconoce la soberanía de Dios is that a humble person recognizes the sovereignty of God y deja que el Espíritu Santo rige su vida. and allows the Holy Spirit to guide their life. El mayor ejemplo que tenemos en la Biblia The main example that we have in the Bible es nuestro Jesús. is our Jesus. Vemos en Filipenses 2, 6, 8 que We nos see in dice, Philippians 2:6-8 that it tells us el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Although he existed in the form of God, did not consider being equal to God as something to hold on to, but stripped himself by taking the form of a servant, making himself like man, and being in the form of a man, he humbled himself, making himself obedient to death, and death on the cross. Iglesia, Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios, Church, Jesus being 100% God and 100% man, negó sus propios derechos como Dios neglected his own rights as God para obedecer su Padre Dios. to obey his heavenly Father, God. ¿Cuánto más usted y yo How debemos much more you and I should negarnos a sí mismo neglect ourselves para poder agradar a nuestro Padre? so that we can be able to please our Father. Como estaba diciendo nuestra hermana Lily, Like our sister Lily was saying, Dios está buscando nuestro corazón. God is looking for our hearts. Cuando Dios entregó a su Hijo, When God gave up his son, lo entregó, Jesús dio su vida completa. Jesus gave his life completely. Lo menos que usted y yo podemos hacer The least that you and I can do es rendirnos a Dios, humillarnos ante su is presencia. surrender to God, humble ourselves before his presence. Y en estos 21 días de ayuno And in this 21 days of fast, debemos examinarnos we must examine ourselves y ver si hay áreas en nuestras and vidas see if there's areas in our lives que todavía tenemos que humillar y someter ante la mano de Dios. where we still need to submit before God. Que no haya una raíz de orgullo en nosotros That there would not be a root of pride in us que esté impidiendo nuestro crecimiento espiritual that is preventing our spiritual growth y que también está impidiendo un avivamiento personal. and that is also preventing a personal revival in our lives. Y esto me trae a mi segundo punto: And this brings me to my second point. cómo nos humillamos ante Dios. How do we humble ourselves before God? El versículo 7 al 9 Verses 7 to 9 que leímos that we read, dice: por lo tanto, someteos a Dios. Por lo tanto, sometéis a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Get closer to God and he will come near to you. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cleanse your hands, you dirty sinners, and your double-minded spirit. Purify your hearts. Afligíos, lamentad y llorar, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Afflict yourself, lament and weep. May your laughter be turned into tears and your joy into sadness. So, el primer versículo dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y de nosotros huirá. So the first says, therefore submit yourself to God, resist the devil and he would flee. So, el primer paso para humillarnos ante Dios So the first step to be able to humble ourselves before God es nosotros, como aprendimos en la primera parte, es someter nuestra voluntad, nuestra vida a Dios. is to submit our will, our lives to God. Según GodQuestion.org, According to GodQuestions.org, el someternos a Dios significa submitting ourselves to God means el obedecer, poner debajo, estar sujeto, someterse a sí mismo, estar bajo la obediencia o ser obediente a. it means obeying, putting under, being subject to, submitting to oneself, being under obedience or being obedient to. En otras palabras, significa el estar completamente rendidos y sometidos a Dios, In other words, it means being completely surrendered and subjected to God, obedeciendo su palabra obeying his word, y dándole paso al Espíritu Santo que dirija nuestras vidas. and giving way to the Holy Spirit to direct our lives. Y entonces, cuando sometamos nuestra vida por completo, podemos And then when we submit our lives completely to God, resistir al diablo. we can submit the devil. Note que no dice reprenda al diablo, Notice that it doesn't say rebuke the devil, luche con el diablo, jálese el moño con el diablo. wrestle with the devil, pull his hair out. Lo que está diciendo es que no tenemos que parar firme en Dios. It's saying that we need to stand firm in God. La forma que podemos resistir a Satanás, la forma más efectiva que podemos resistir sus tentaciones, The most effective way that we can resist the devil and his temptations es cuando nos paramos firme, is that when we stand firm firme no en mi propia sabiduría, in
firm and not in my own wisdom, no en mis propias fuerzas, not in my own strength, sino firme en la palabra de Dios. but being firm in the word of God. La palabra de Dios dice The word of God says que no del pan solamente vivirá el hombre, that not by bread alone shall man live, sino de toda palabra but from every word que procede del Padre. that comes out of the Father. En otras palabras, In other words, la forma que nosotros resistimos a Satanás the way that we resist the devil es cuando obedecemos a Dios y obedecemos su palabra. is when we obey God and obey His word. Y esa es la única manera que Él huirá de nosotros. And that's the only way that He would flee from us. Y mire la buena noticia, And look at the good news, que aunque quizá hemos fallado en esas áreas de humillarnos ante Dios, that even if we failed in those areas of submitting ourselves to God, siempre hay buena noticia. there's always good news. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos arrepentimos de nuestro orgullo, When we get closer to God and when we repent from our pridefulness, Dios es fiel y se acerca a nosotros. God is faithful and He comes near to us. Jeremías 29:13 dice: Jeremiah 29:13 says, me buscará y me encontrará cuando me busque de todo corazón. "You will seek me and you will find me when you seek me with all your heart." So Dios no está jugando a la escondida. So God is not playing hide and seek. Él quiere ser hallado. He wants to be found. Pero para que lo hallemos, But in order for us to find Him, nosotros nos tenemos que acercar a Él. we need to get closer to Him. Y la forma que nos acercamos a Él And the way we get closer to Him es cuando nos arrepentimos de corazón is when we repent from our hearts. y dejamos que es su voluntad, no la nuestra, And- pero su voluntad And when we allow His will, not our will, but His will, se cumplan en nuestras vidas. be fulfilled in our lives. El versículo 8 nos dice Verses 8 tells us que limpies vuestras manos, que limpie nuestras manos, it says, "Clean your hands," lo cual es un simbolismo which is a symbolism que debemos arrepentirnos that we must repent y que debemos limpiarnos de todas nuestras conductas pecaminosas. and then we must clean ourselves from our sin and sinful behaviors. Que todo lo que impide un avivamiento personal. Everything that prevents a personal revival. Cuando Santiago habla del doble ánimo, When James talks about the double-mindedness, él se está refiriendo a una mente dividida. he's referring to a mind that's divided. Es decir, un día queremos agradar a Dios It's to say one day we want to please God, y otro día queremos agradar nuestros deseos. and one day and then the next day we want to please our own desires. Él dice que tenemos que purificar nuestros corazones, He says that we need to purify our hearts nuestra mente con la palabra de Dios. and our minds with the word of God. Romanos 12:2 nos dice Romans 12:2 says que no nos conforméis a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestras mentes. let us not conform to this world, but let us be transformed through the renewing of our minds. Y que nos desliguemos y nos separemos de todo pecado. And that we would detach ourselves and separate ourselves from every sin. Y como dijo el salmista David And like the psalmist David said en Salmo 51:10, in Psalms 51:10, crea en mí, oh Dios, "Create in me, O God, un corazón limpio a clean heart, y renueva en mí and renew in me un recto corazón. a right spirit." Cuando pecamos contra nuestro Dios, When we sin against our God, debemos sentir un profundo dolor we must feel a deep pain y una profunda tristeza al saber que le hemos fallado a nuestro Dios. and a deep sadness to know that we have failed our God. Debemos venir a su presencia con un espíritu contrito y humillado. We must come to His presence with a contrite and humbled spirit. Cuando nos rendimos y nos humillamos ante la presencia de Dios, When we surrender and humble ourselves before the presence of God, algo maravilloso sucede. something wonderful happens. Y esto nos trae a mi último punto. And this brings us to our last point. Pero le quiero decir algo, iglesia, antes de entrar al último punto. But I would like to tell you something before I enter into my last Yo point. sé que esto es una palabra, en otro sentir decir una palabra fuerte. I know that this, in another saying, this is a strong word. Pero sabemos que Dios, la palabra dice que el pueblo de Dios se pierde por falta de sabiduría. But the word says that people perish because of lack of knowledge. Esto es Dios dejándonos saber cuáles son los pasos que debemos de dar This is God letting us know what are the steps that we should take para poder encontrar
el avivamiento personal en nuestras so that we vidas. can be able to find that personal revival in our lives. Que no siempre es fácil el nosotros decirnos, negarnos a nosotros mismos, That it's not always easy to say no to ourselves, el crucificar la carne. crucifying the flesh. Y lo vemos en el mismo Jesús cuando estaba en el jardín. And we see it in Jesus when he was in the garden. Para él también fue difícil. For him, it was hard as well. El proceso, el camino hacia la cruz The process, the walk, the journey to the cross, era doloroso. it was painful. Él le dijo al Padre en la oración, He told his father in the prayer, Padre, si tú puedes, Father, if you can, pasa esta copa de mí. take this cup from me. Pero en esa misma oración él reconoció, But in that same prayer, he recognized, pero si no es tu voluntad, but if it's not your will, entonces yo seguiré hasta la cruz si es I tu will voluntad. continue to the cross if it So, is your aunque will. él tuvo un momento de debilidad, So even though he had a time of weakness, su amor hacia su padre his love towards his father era más fuerte. was stronger. Y aunque él fue difícil pasar por la cruz, And even though it was hard going through the cross, él se humilló hasta los humos he humbled himself all the way para obedecer al Padre to be able to obey the Father. y por amor de cada uno de nosotros. And because of the love that he had for each and every one of us. ¿Y cuál es el resultado de la humillación ante Dios? And what is the result of humbling ourselves before God? El versículo 10 dice, Verse 10 says, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. humble yourselves before the presence of the Lord and he will exalt you. Salmo 51:17 dice, Psalm 51:17 says, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, the sacrifice of God are the contrite spirit, al corazón contrito y humillado, to the contrite and humbled heart. oh Dios, no despreciará. Oh God, you shall not despise. Que fue la oración y el versículo bíblico que leímos hoy para nuestro devocional. Which is the prayer and the Bible verse that we read today for our devotional. Mire qué lindo es Dios. Look how beautiful God Que is. cuando venimos ante Él con un espíritu y un corazón contrito y humillado, That when we come before him with a contrite and humble spirit, Él no nos rechaza. he will not reject us. Cuando le entregamos nuestro corazón por completo, When we surrender our hearts completely, Dios no nos rechaza. God will not reject us. Como hemos escuchado, Like we've heard, Él se acerca a nosotros y su palabra dice que si confiamos, he comes near to us, and the Bible says that if we trust in him, nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, if we confess our sins, Él es fiel y justo para he is perdonarnos faithful and just to forgive y limpiarnos de toda maldad. and to cleanse us of all evil. El pecado sí nos separa Sin separates us de nuestro Dios. from our God. Pero cuando venimos humillados ante Él, But when we come humbled before him, Él no nos rechaza y nuestra relación con nuestro Padre es restaurada. he will not reject us, and our relationship with our Father is restored. Y la segunda parte de este versículo dice, And the second part of this verse says, y Él os exaltará. and he will exalt you. Primera de Pedro 5:6 dice, 1 Peter 5:6 says, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. humble yourself therefore under the mighty hand of God, so that he may exalt you in due time. So, llegará un momento a donde Dios nos exaltará. So there would come a time where God would exalt us. So, no solo seremos perdonados de nuestros pecados, Not just will we be forgiven of our sins, pero Dios nos va a exaltar, but God would exalt us. nos va a restaurar, He would restore us. nos levantará, He will lift us up. derramará de su He espíritu will shed his spirit on us y nos hará para su gloria y para su honra. and will use us for his glory and his honor. Y la mayor exaltación que cada uno de nosotros tendremos And the greatest exaltation that we would have es cuando Jesús regrese. is when Jesus returns. Que estemos delante de su Then presencia we'll be before his presence, y moraremos y reinaremos con Él por toda la and eternidad. we will dwell and reign with him for all So, eternity. hermano, el dolor que nosotros pasamos, las pruebas, los diferentes desiertos que pasamos aquí en la tierra, So the pain, the trials, the different deserts that we go through here on earth, llegará un tiempo there would come a time cuando Jesús vuelva por su iglesia, where Jesus will return for his church, a donde moraremos con Él por toda la where we eternidad. will dwell with him for all eternity. Y no habrá más dolor And there will be no more y pain no habrá más llanto. and no more cries.
Para concluir, And to conclude, en estos 21 días de in ayuno, these 21 days of fasting, estamos buscando el avivamiento personal. we are looking for personal revival. Hoy aprendimos el primer elemento, Today we learned the first element, que es el humillarnos ante Dios. which is humbling ourselves Que before si hay God. áreas que no le hemos entregado a Dios, If there's areas that we have not surrendered to God, que le digamos al Espíritu Santo que nos examine. that we would tell the Holy Spirit to search us, Que le digamos al Espíritu Santo que haga un rayo X that we would tell the Holy Spirit to do an x-ray de nuestro corazón of our heart, y que alumbre las áreas en nuestros and corazones to illuminate the areas in our heart que tenemos que someter a Dios. that we need to submit to God. Y el primer paso es la humillación. And the first step is humbling ourselves. En las próximas 2 semanas In the next 2 weeks, estaremos predicando sobre los 2 otros elementos we will be preaching about the other 2 elements para poder encontrar el avivamiento personal en nuestras vidas. so that we can be able to find that personal revival in our lives. Si queremos experimentar un avivamiento personal, If we want to experience a personal revival, acuérdese que tenemos que dar estos 3 pasos. remember that we have to give these 3 steps. Y estos pasos nos ayudarán a acercarnos a nuestro Dios. And these steps will help us get closer to our God.